ne wajirin nimiro muga anin nannai wala na bamana kana kabo an karamo wace ba Dr. Abubakar Jalo yoro akuma la femin kan ni wajirin ni kono adama de dobe ka jijal min kai Allah ta'ala ka sulala wala madali Allah subhanahu wa ta'ala fe ajijadi an betula dinima ala mokela alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي الله تعالى نسمي أهيننا أنزل كانوا كابو نسول بيرين كرنتني وي الله تعالى كسوي كانوا حكيل لجي لما يكون يدوغا كسويا كأنكر موتنا الله وجه كيتاي الله تعالى dari alam bani muzwana muda Allah sabati ala وقال لي كم كان كذا وكان جل الله تعالى ولي جسري لما يباروا alwani kan ka jigari ka nyami ma kalau kala ka jina porota anikan ka jisri ka chuma mula diran nasre Allah taala kanyo hakilla di odoga lamaya no ka ko Allah taala ka dami ka amake bansa Allah taala ka sanda akadan ko do ko to akadu ko nanda aparanda ko do ko manda tulo ka kama wa khalaqna as-samaa wal arda wa bainahuma la'ibin Allah taala ma sani do ko ni sendani ninde sani do jara mo da tulo ka kama adamani rafana Allah taala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aqum ali Allah taala ka jamani ni jino da ko kilne kama ole ka Allah taala kire bado Allah taala bado le ko anana dunia kono ya apana dunia kono kana tijalle le Allah taala ka dina le ko ta nyamima na don diara Allah taala e adamane kire do de Allah taala so do ko ka ina ba malako be Allah bado nyamima san kono ni o de Allah taala so la kalau dalam kanda dukul kona kanda jalan nyoi, wajalna ba'dakum li ba'din fitnah. Kalau dalam mohon dan dukul kona urubi arjina ini na alam jauh mohon lagi. Kalau kado kalau dalam dukul kona urum nakudi aja kona alam jadi kau utang rumah. Yang guru lah, ani jauh guru lah. Kalau dalam kona jalan ini nyoi. Dari jande atap pada dari jande atap luka. Mau nono ko jangkun lo, ani okon na kono do kuro koka.
olu bɛ jijali la silamɛya bɛ kɔrɔta ɲa min na ani Alahu Taala ka diinɛ bɛ kɔrɔta cogoya min na mɔgɔ dɔw fana olu fana bɛ jijali la ani olu bɛ o fankan banna Alahu Taala ka diinɛ bɛ nagasi ɲa min na nka silamɛ kan ka jijali jumɛn de kɛ ani silamɛ kan ka taabolo jumɛnw de ta min bɛ kɛ sababu ye ka Alahu Taala ka diinɛ kɔrɔta i y'a dɔn k'a fɔ nin jijali nin a bɛ kɛ yɔrɔ belebele luuru la yɔrɔ luuru bɛ yen silamɛ kan ka jijali kɛ o yɔrɔ la ka Alahu Taala ka diinɛ kɔrɔta o yɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ o de ye adamaden yɛrɛ nikun n'a bɛ fɔ ko an-nafsu Alahu Taala ka ni min dan ka bila adamaden na n'o kɛra sababu ye ka adamaden ye o nikun ni a mako bɛ jijali la i kan ka jijali dɔw kɛ ka nin nikun ni kɛlɛ i kan ka jijali dɔw kɛ ka nin nikun ni kolo ka bila ko kɛli la ko ɲa min n'a kɛli ka di Alahu Taala ye o koɲa mun bɛ kɛ ka nikun kɛlɛ o ye koɲa 4 n'o koɲa 4 dafara mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ de ka a nikun kɛlɛ Alahu Taala dɔn ka yir'an na Kuranɛ kɔnɔ qad aflaha man zakkaha a ko mɔgɔ jiginmafala ka ban mɔgɔ min ka nikun saniya nka i tɛna se k'i nikun saniya f'i y'a kɛlɛ de k'a kolo k'a dɔn ja min n'a ka di Alahu Taala ye o nikun ni o bɛ kɛlɛ ni fɛn 4 ye a fɔlɔ-fɔlɔ o de ye lɔnni ka lɔnni ɲini ni n ko lɔnni n kan bɛ silamɛya lɔnni de la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka nikun kɛlɛ i mako bɛ silamɛya lɔnni ɲini la o lɔnni ɲini bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ 2 a tilan yɔrɔ fɔlɔ o ɲini ye silamɛ kelen-kelen bɛɛ ma diyagoya ye o lɔnni min i ka silamɛya tɛ ɲɛ a kɔ o lɔnni fana suguya ka ca o dɔ ye min ye Alahu Taala lɔn Ala lɔn ka Ala lɔn k'a fɔ ko ale ye masa ye masa min n'a kelen ka danni kɛ ani a kelen de lɔnni bɛ ni danfɛn kelen-kelen bɛɛ ka koɲa ye ani danfɛn bɛɛ ka koɲa mara de ale Alahu Taala kelen bolo o lɔnniya suguya adamaden kelen-kelen bɛ mako b'o la o lɔnniya dɔ fana ye min ye min dɛnni bɛ Ala lɔn na ni silamɛ kelen-kelen bɛ mako b'a la o de y'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala kelen de ka kan k'a bato kan ka kɛ Alahu Taala kelen de ye fɛn wɛrɛ man kan ka bato ka fara Alahu Taala kan o bato fana suguya ka ca bato dɔ bɛ yen o bɛ kɛ nɛnkun na i y'o kɛ Alahu Taala kelen ye i kana dɔ fara Alahu Taala kan o bato suguya la bato dɔ bɛ yen o bɛ kɛ dusukun na i y'o bato b'o kɛ Alahu Taala kelen ye i kana dɔ fara Alahu Taala kan o bato suguya si la o bato dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ni farikolo ye farikolo bɛ o bato b'o kɛ i y'o kɛrɛ Alahu Taala kelen ye i kana dɔ fara Alahu Taala kan ni bato ni suguya si la o tuma ni lɔnniya suguya lɔnniya min bɛ i kara Alahu Taala kɛlɛmatiya la o lɔn ye silamɛ kelen-kelen bɛɛ ma diyagoya ye kama dɔ i ka silamɛya tɛ ɲa i y'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala kelen de ka kan k'a bato ani Alahu Taala kelen de bɛ yen ani ko bɛɛ ka kan k'a lasegin Alahu Taala kelen ma o lɔnniya dɔ fana ye min ye min lɔn ye silamɛ kelen-kelen bɛɛ ma diyagoya ye o de ye ka limaniya Alahu Taala ka malakaw ma k'a lɔn k'a fɔ danfɛn dɔw bɛ Alahu Taala bolo a bɛ fɔ olu ma ko malakaw olu ye danfɛnw de ye o dɛsɛlen don fo Alahu Taala k'o lase ko min kɛli la olu mako bɛ Alahu Taala la i n'a fɔ i yɛrɛ mako bɛ Ala la ɲa min ma Ala de lɔnni bɛ n'olu ka koɲa kɛli ye i n'a fɔ a lɔnni bɛ n'i yɛrɛ ka koɲa kɛli ɲa min ma o lɔnniya suguya adamaden kelen-kelen bɛ mako wɛrɛ diyagoya bolo ma o lɔnniya dɔ fana ye min ye i ye limaniya ma ani k'a lɔn k'a fɔ Alahu Taala ka kitabu dɔw lajigin jɔnw kana kama Ala ka jɔnw da a b'o to yen gansan
ara kitabul ladhi ka jon kana o kitabul labana mi ore qur'an bai oloni asuya oloni islama kirin be madia buyai adabana mi ya lo ka ko alaw dala ka chino chi ka mo karan ko bon chilila ko da noro tilaka o chilin lama ore jiwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam adiya yani be adamane kirin be ka ani china kirin be jiwa chini ko be sallallahu alaihi wasallam o yetu ko ka Allah batu olonia to kana ni min lo islama kirin be madia buyai kalima kako lundo be alugo makol lun laba obena saya kofe medan to sala lundo bina na damsam bena wuri kilo isinka alon dala bo mayinga o ka konya mo ga dunia kono alo ka mi bo be mayinga ta ma kelengere olonia suya para olonia islama kelengere be madia uyai aloniya do fana be ya longa ko ko na be ke abe bore alaw dala ka la tega de kono alaw dala ma ko ni la te o ke alaw dala ka min la te wala de ke ni ga ko ko kala ya longa ko alaw dala ka la te ni ko ko fana ma ke ya longa ko alaw dala le ma o ke la te ni loniya suya ni man ka do ni kerengene be ma ko bala abe ko ma ko ilmu al-zati ani fardu aini okore mi loni ni adwane kelen be ma ko bala aloni to kelen ay ko ma ko fardu kifaya o loni o londe jon kelen be ma dia wiye nga ale dia wiya manduma jama kurun chama mo no yesoro mimbe o loni suya o kalama o ye ka janfa lɔni na ani ka kɛ Alahu Taala ka diinɛ kalama o silamɛya lɔni ni n ko i ma ko n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ kun kɛlɛ ani n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ kun kolu k'a don Alahu Taala ka sira fɛ i ma ko de koɲɛ naani min na a fɔlɔfɔlɔ de ye silamɛya lɔni ye kaba sɔrɔ i tɛ se ka foyi kɛ diinɛ kɔnɔ k'i ye silamɛya lɔni sɔrɔ o de kɔsɔn an bɛ ɲɔgɔn laso maadama Alahu Taala k'an hadiya misiri la kalan fana k'an hadiya karamɔgɔw la o b'an laseli misiri kɔnɔ an b'a ɲini quartier mɔgɔw fɛ an ye fara ɲɔgɔn kan ka daraso dɔ sigi misiri kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ nikun kɛlɛ ni lɔni kɛli ɲami ma misiri baara ka ca a dan tɛ seli dama ye an k'an ka daraso dɔ kɛ misiri kɔnɔ ani mɔgɔw bɛ gara ani limamɔw bɛ gara ani karamɔgɔw bɛ quartier la an ye wuli k'o sɛgɛrɛ ka daraso dɔ ɲini o fɛ o y'o kɛ an ko misiri kɔnɔ an mako bɛ lɔni mun na i n'a fɔ kuranna karanɲa bɛ karanɲa jumɛn de ma an k'an ka o daraso sigi misiri kɔnɔ denmisɛn o fana b'an bolo m'o bɛ ko wɛrɛ la min ni kalan tɛ kelen ye m'o bɛ métier kalan na m'o bɛ école la m'o bɛ ko wɛrɛ la k'olu fana kalan kuranna karanɲa cɛ ɲuman na o daraso fana kan ka kɛ misiri kɔnɔ a b'o cogo la fana cɛkɔrɔba m'o bɛ yen n'olu ma kalan bɛrɛ kɛ olu fana kan k'i madon karamɔgɔw la misiri kɔnɔ daraso dɔ ye di olu ma bon caman de bɛ yen n'i ko a ma k'a ye suratul fatiha kalan a tɛ taa karanɲa la kibaa dɔ b'a jira sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mɔgɔ min ma suratul fatiha lɔn Alahu Taala mako t'i ka seli la n'i selila ka taa sɔrɔ suratul fatiha kalan Alahu Taala mako t'a la n'a fɔra ka fɔ i ka san 40 kɛ silamɛya kɔnɔ san 50 suratul fatiha kalan i bɛ tila k'o kɛ a kalan cogo la i kan ka hami i kan ka siran maadama Alahu Taala k'an hadiya ni misiri belebele nin na an y'an jija ka nafa wɛrɛ sɔrɔ ka fara seli kan o ye ka dɔɔni ɲini a b'o ɲama fana musokɔrɔba m'o bɛ quartier la m'o bɛ misiri da fɛ an y'an jija ka daraso dɔ ɲini lɔnnibagaw fɛ muso kalanni mun b'an bolo walima cɛ kalanni mun bɛ yen o bɛ se ka lɔnni lase musow ma micro fanfɛla la o lɔnni suguya an kan k'an yɛrɛ ni mun kɛra ni o lɔnni o kɛli ye an y'a dɔn k'a fɔ
Angka Islamnya itu sekadangnya ke abadan nyasi mani lonci. Kalau ni cuma loni mi nasi ini Quran ni hadisakan. Kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anama ni uloni selari. Allah Taala Quran la jigi ama kamu kana kanyina kai Quran wala mauye. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkarun. Allah Taala unga Quran bala jigi ciwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu kana kanyini ya wala mauye. Orang-orang ini mereka sebagai mau bitasi Quran ala, ani mau be orang hakillah jadi ala. Orang ni orang kakek Misri kono. Mungkin mungkin rakun kelani seni, ani benci jadi ke, rakun kani konya ni senani, apa ni niloni. Asalnya, ikan ko karan ke, orang ikan ko kalau dalam dia nak kulo, ini dia kabar kala. Kalau orang ni menginap kami kosong, orang kau kau mina kali kali alam jalan. Loni kalau menginap kami kosong, orang kau senti semina turi kali alam jalan. Angkene kau karan kami Misri kono, angkene kau karan kali orang tahulah. Ayah jija kan ni kung kele, kadla bara kali lah. Ni loni ali angka semi karan kalau. Orang ini orang kau seri lah kan Misri kono. Allah Taala hinana kana hadiya Misri la. Kafir Syam be orang Misri ninna alamu hadiya Misri la. Dua Syam be Misri ko hamin be olula Allah Taala mulu hadiya Misri la. Allah Taala hinana anula kana hadiya sudola ni ko Allah Taala ka suigai ko Misri. Akan Allah Taala ko malo sudo ko ni barakali baramina kali kali Allah Taala. Orang ini bima boleh kasih lah karena Misri kono. Nanti lu guna wadi hayya ala sholat oleh karena kakunya beda bila tanya si Misri mah kata Allah dalam kau boleh kan jadi. Kalau hayya ala sholat boleh kan lu kanya si Misri mah kata sini kan. Nah kalau mana hayya ala sholat boleh kan lu kayaknya di kisi ni pun dia soroyongan. Jika sallallahu alaihi wasallam ludo adirin dola sindo dona nasu akan. Jadi dia ke fiendo anak jika sallallahu alaihi wasallam aku jika aku misalnya kaji hari kusre aku ka punya selagi wadi bela kata misrilah. Aku yang pura-pura ale ni Misri cara jingale de ni sanji nana sanji le si on jingau do ko sanji la bana de woyoi nya do dale ko nale ba le jini sabu kata Misri la semua dola abise kata matoro yai oya ko yang polai mimba do atise kata Misri la aku yang selana aku ciba sallallahu alaihi wasallam aku mengotale bulu mau membalik bulu mina kakaknya katanya istri orang Misri lah. Oh iya lah kan kita istri itu konowa. Kalau kita istri mana istri pada lulu dan lumawa. Ciba sallallahu alaihi wasallam akan jadi mina ke. Anak-anak kamu kan kita istri kan luma. Aku cuma kita istri. Bagaimana nak cek ikolo. Ciba kau boleh kalah lagi. Ciba sallallahu alaihi wasallam akan mengingat kuyala kuni seli wala semana minana wala ko hayya ala salat itu lebih donala ba wala kan menawa dona minana wala hayya ala falah aina kisima itu lebih donala wa kan menawa jabo ha kon itu lebih donala kuni seli wala ba ko hayya ala salat itu lebih donala nabo fana hayya ala falah itu lebih donala Ciba sallallahu alaihi wasallam wasma be ye sirwole bata wole jadi ni jone islamau ni mu'mina de yelike mu'min fana mu'tabul min ba min katana Misri la mu'min fana
ani misiri cɛla dingaw bɛ jinɔgɔ sigini bɛ kɛ yen o tuma fɛ ni ka nin faamuya i b'a dɔn k'a fɔ madama Alahu Taala k'an bonya k'an hinɛ k'an hakɛ misiri la an de kan ka yira Alahu Taala la k'a fɔ Ala i ka hɛrɛ kɛ an ye o hɛrɛ ko ɲuman dɔn o y'an ma diyagoya ye a b'a dɔn Alahu Taala ka hɛrɛ k'i ye ni k'a la ko ɲuman dɔn Ala bɛ dɔ fara kan la in shakartum la azidannakum nka Alahu Taala ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'i ma sɔn k'a ko ɲuman dɔn i kansiri Alahu Taala ka nɛɛma na ka hɛrɛ ma i y'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye Alahu Taala de hɛrɛ tɔgɔ nagasi walima a b'a wuli ka bɔ yen ka Alahu Taala ko ɲuman dɔn o kɛɲɛ dɔ ye min ye an ye Alahu Taala ka misiri ɲɛnamaya ani an ye Alahu Taala ka so ɲɛnamaya ni ko kɛli ye misiri kɔnɔ ko ɲa min n'a kɛli ka di Alahu Taala ye n'i ma ko dɔ ye min ye o ye ka seli kɛ misiri kɔnɔ o ye ko ɲa filanan ye o ye ka baara kɛ fɛn na an ka fɛn min kalan fɛn min n'i ka kalan k'a ka di Alahu Taala ye i ye jija ka baara k'a la n'i fana ka fɛn min kalan ko man di Alahu Taala ye i y'i jija k'i mabɔ baara kɛli la n'o fɛn tɔgɔ ye ni ko bɛ kɛlɛ ni fɛn naani min ye nin y'a filanan ye a sabanan o de ye Alahu Taala k'i ladɔnniya fɛn min na i y'i jija ka mɔgɔ wɛrɛ fana kalan o fɛn tɔgɔ la o tuma nin darusu ye ani nin message ye ka ɲɛsin lɔnnibagaw ma Alahu Taala ka lɔnni dɔ kalifa mɔgɔ min na n'o ye limamuw ye ani Alahu Taala ka lɔnni dɔ kalifa mɔgɔ min na n'o ye karamɔgɔw ye o y'a dɔn k'a fɔ ni kun bɛ kɛlɛ ni fɛn min ye o dɔ ye min ye ka lɔnni jɛnsɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima k'an ma ɲini karamɔgɔw fɛ o bɛ jija min na o ye dɔ fara kan an ma ɲini limamuw fɛ o bɛ cɛsiri min na diinɛ laseli la o ye dɔ fara kan n'a sɔrɔ halaka tɛ misiri kɔnɔ halaka bɛ ilimi tɛ yen o ye jija ka halakaw lasiya misiri kɔnɔ ka halaka dɔw kɛ kuranɛ bɛ kalan la halaka dɔw bɛ kɛ kuranɛ bɛ tafsiru a la halaka dɔw bɛ kɛ hadisa bɛ kalan a la halaka dɔw bɛ kɛ aqida bɛ kalan a la halaka dɔw bɛ kɛ bato kɛɲɛ n'a bɛ fɔ ko fiqh bɛ kalan a la halakaw ye kɛ ka lasiya misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ la ɲami ma mɔgɔkɔrɔbaw ka kalanyɔrɔ yi kɛ misiri kɔnɔ musokɔrɔbaw ka kalanyɔrɔ yi kɛ cɛkɔrɔbaw ka kalanyɔrɔ yi kɛ denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ yi kɛ misiri kɔnɔ o tuma karamɔgɔw kan ka kuraji sɔrɔ Alahu Taala ka lɔnni min di o ma ani Alahu Taala ka fɛn min kalifa o la ni o ye lɔnni ye o y'a dɔn k'a fɔ ɲininkali b'a kɔfɛ kiyamanu na lɔnnibaga bɛna maɲini ka fɛn min na kiyamanu na o tɛ ye min ye Alahu Taala ka lɔnni d'i ma yala i ka lase mɔgɔ ma walima i k'i da di a ma o de kosɔn lɔnnibaga mako bɛ mɔgɔw la k'a ka lɔnni lase a ma i n'a fɔ jagokɛla mako bɛ mɔgɔw la ɲami ma k'a ka fɛn feere o ma o tuma Alahu Taala k'an hadiya nin so belebele nin na an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ o ye jija k'o lɔnni o lase ani k'o jɛnsɛn n'an ko misiri an ka nin misiri dama ma an ka misiri bɛɛ de ma an b'a sɔrɔ misiri Alahu Taala ka so de ye i n'a fɔ Ala ko ɲami ma wa anna al-masajida lillah ni ko bɛ kɛlɛ ni fɛn min ye nin de ye a sabanan ye a naaninan o de ye a sɔburu n'o ye sabali ye kama sɔrɔ nin fɛn saba min fɔla i tɛ se ka baara kɛ nin na o b'i kɛ sabalibaga ye ni sabali ma mɔgɔ min labɔ o tigilamɔgɔ tɛ se ka lɔnni ɲini ni sabali ma mɔgɔ min labɔ o tigilamɔgɔ tɛ baara kɛ n'a ka lɔnni ye ni sabali ma mɔgɔ min labɔ o tigilamɔgɔ tɛ lɔnni lase o de kosɔn nin koɲɛ naaninan ye min ye o de ye sabali ye ni mɔgɔ min sera ka nin koɲɛ naani nin kɛ ani ni nin koɲɛ naani dafara mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ de sera ka nikun kɛlɛ ni mɔgɔ min don ka nikun kɛlɛ Alahu Taala ko o tigilamɔgɔ jigibakala ka ban qad aflaha man zakkaha nin koɲɛ naani Alahu Taala ko de ɲɛfɔ ɲɛna sura belebele dɔ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ n'a ye kɔnɔ ko suratul Asr Alahu Taala ka yira nin sura nin kɔnɔ a kɛlen kɔ k'i kali a ko adamaden kelen kelen bɛɛ bɛ bɔnɛ kɔnɔ a ko wal asr inna al-insana lafi khusr a ko adamaden kelen kelen bɛɛ bɔnɛni don adamaden kelen kelen bɛɛ halakeni don adamaden si tɛ yen min tɛ bɔnɛ kɔnɔ
kuna kala mɔgɔ min ni mamudu naani dafala o la o mamudu naani an bana o de fɔra sisan Ala taala ko illa alladhina amanu ko kuna kala mɔgɔ min n'o limaniyala ngwe ma ko limanaya tɛ se ka kɛ ni ma lɔni sɔrɔ lɔni de b'i kala limanaya la lɔni de b'a f'i ɲɛna i kan ka Ala taala kelen bato lɔni de b'a f'i ɲɛna ka Ala taala kelen de ka danni kɛ i kan k'i jigi saba kelen de kan lɔni de b'a f'i ɲɛna ko tɔgɔ mun bɛ Ala taala la ni mankutu min bɛ Ala taala ye limanaya o ma lɔni de b'a f'i ɲɛna k'e limanaya Ala taala ka malakaw ma lɔni de b'a to i b'a dɔn k'a fɔ ko kitabu dɔw lajigila i bɛ limanaya ma lɔni de b'a to i b'a dɔn k'a fɔ cidenw ci la i kan ka limanaw ma ɲami ma lɔni de b'a to i b'a dɔn k'a fɔ ko kiyama don bɛ yen ko ɲamu kan ka kɛ kiyama don i b'olu dɔn ka limanaya o ma lɔni de b'a to i bɛ limanaya Ala taala ka latigɛ ko ma o lɔni nin o de b'i lase limanaya ma o tuma Ala taala ka koɲɛ naani min fɔ nin sura nin kɔnɔ k'i ma k'a fɔlɔfɔlɔ de limanaya ye a ko ma illa alladhina amanu o limanaya tɛ sɔrɔ ni lɔni tɛ a filanan a ko wa amilu as-salihati o kɛlen ka limanaya sɔrɔ o ma jan o ma o ka baara ɲumanw kɛ o kɛlen ka lɔni sɔrɔ o ka baara ɲuman kɛ lɔni kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ni ka lɔni sɔrɔ i ma sɔn ka baara kɛ i ka lɔni kɔnɔ i ni sɛtana bɛ kɛ kelen ye ka ma sɔn sɛtana ka lɔni sɔrɔ a ma baara k'a kɔnɔ ka lɔni sɔrɔ a ma siran Ala taala ɲɛ a ka lɔni sɔrɔ kunnagoya sababuya kɛra a ka lɔni ye ka ma sɔn fɔ min kɛra ɲinan k'a ye sujudu kɛ Adamu ye alayhi salatu wa salam a ka lɔni min sɔrɔ o de kɔsɔn a ma sɔn ka sujudu kɛ Adamu ye a ko Ala ma k'ale bɛ sujudu kɛ fɛn ye wa Ala ka fɛn min dan ka bɔ bɔgɔ la ka ban k'ale dan ka bɔ tasuma la a b'a yira k'a fɔ k'ale ka fisa ni Adamu ye ka b'a sɔrɔ Adamu danna ka bɔ bɔgɔ la ale danna ka bɔ tasuma la ale b'a ye k'a fɔ ko tasuma ka fisa ni bɔgɔ ye o lɔnniya de kɔsɔn a ma sɔn ka sujudu kɛ a kɛra sɛtana lɔnni ye a n'a kɛra halaki ni lɔnni ye o tuma ni lɔnnibaga ka lɔnni sɔrɔ i ma sɔn ka baara kɛ i ka lɔnni kɔnɔ i y'a dɔn k'a fɔ k'i ni sɛtana ka kan a b'o ɲɛma fana ni ka lɔnni sɔrɔ i ma sɔn ka baara kɛ i ka lɔnni kɔnɔ i ni yahudiyaw kɛra kelen ye olu ka lɔnni sɔrɔ o ma baara k'o ka lɔnni kɔnɔ a fɔlɔ mana ka masalil himar yahmilu asfara ko misali bɛ i n'a fɔ fali bɛ ɲami ma o tuma lɔnnibaga ni fali bɛ kɛ kelen ye tuma min na n'a ma baara kɛ n'a ka lɔnni ye a fɔra fana ko Ala taala ka lɔnni di mɔgɔ dɔ ma a tigilamɔgɔ ma sɔn ka baara kɛ n'a ka lɔnni ye fa masalu ka masali kalibi a tigilamɔgɔ laban a misali kɛra i n'a fɔ wulu bɛ ɲami ma o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min ka lɔnni kɛ i ma baara kɛ n'i ka lɔnni ye ni wulu ka kan o tuma ko wa amilu as-salihati ko ka baara ɲumanw kɛ o y'a filanan ye a sabanan a ko wa tawasaw bil haqqi a kɛ k'a fɔ illa alladhina amanu wa amilu as-salihati ni mɔgɔ min danna o ma a bɛ fɔ tigilamɔgɔ ma ko salih o tigilamɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye nka kunnadiya tɛ sɔrɔ ni o danna ye i ye n'i yɛrɛ ka kɛ musiriku ye i kɛlen kɔ sɔlihu ye i yɛrɛ kɛlen kɔ k'i yɛrɛ labɛn i kana dan o ma i ye n'i ka mɔgɔ wɛrɛw fana labɛn o de kɔsɔn a ko watawasaw bil haqqi o y'a sabanan ye a kɛlen kɔ ka limanaya sɔrɔ ka ban fana ka baara ɲuman caman kɛ a ma dan o ma dɛ a ka mɔgɔw fana yamari a n'a ka mɔgɔw fana laso ni tiɲɛ ye tiɲɛ ye mun ye Ala taala kumakan tiɲɛ ye mun ye kiba sallallahu alaihi wa sallam a ka tagabolo a fɔ min kɛra k'a lɔn ka baara k'a la a m'i daji o ma a fana ka mɔgɔw laso o kɛli la ani ka mɔgɔw wuli ka taga o ma a fana ka laban watawasaw bis-sabri o fana ka ɲɔgɔn lali ani ka ɲɔgɔn laso sabari la alimamu Shafi'i rahimahullah a ka yira k'a fɔ ni Ala taala yɛrɛ tun ma sura wɛrɛ lajɛ kuranɛ kɔnɔ ko nin sura nin k'a tun bɛ wasa kɛ kamasɔrɔ a ka yira k'a fɔ k'adamaden bɛɛ bɔnɛnen don fo n'a kɛra mɔgɔ suguya dɔ ye mɔgɔ min ni koɲɛ naani dafara o la o de ye limanaya ye o limanaya tɛ sɔrɔ ni lɔnni tɛ ka ban fana ka baara ɲuman kɛ limanaya kɔnɔ ani lɔnni kɔnɔ
kabana kamo fana kara o chiya ola ane fana kaban ka sabari ka no la so sabari ga ni me ko yana ni da fana mo mina o di la mo kan ka kello mi kele aka kelen kele ola o ya ni ko ye ala ba so ko qayyim rahimahullah wala kitabu bina wa wazadu al-ma'ad ni ko yudu sadu jamna kele aka mi ko yana no wala wala aka rai ka ko ni mo min ma ke ka jugu ni kele o di la mo to ka jugu nan kele me ni kele jugu min ka so ile la ma se ko kele e jugu mi ro ka je ya e jugu ko kele tere jugu me nyo fe so ni kele ma se ko kele e jugu min be na je nyo ye fona kala wa ti fikiri je ko kele e jugu jo ne ka so la ko se be ini jugu jo ne nyo fe so ni kele o je mi o re ni ko ye o le ko ka ira kunju suya nani mi kan ka kere suya flade inyanto la ino be on ka watibe suya flade inyande ola ka suya flame be ni nyante ola ni ma se ko kere suya flame ni nyanto la ni nyambo la ita se ko kere suya flame ni nyanto la o kola kola me ori ni ko ye ina kola da ko nyame ma inna nafsa la amaratu bisu kiyala ka ko adamaden ni ko abai yamari ko jugu jama de kelila funa law dala kan mo min ni kun sanya o digla mo ni ko mi la baraka an-nafsu al-mutma'inna ala man ni kun sanya la ka ke o yi mi ma muslima kan ga jiya ni ke yo mo la mo yo ba loro ani akan ta chetre ga fe mo kere fen loro awara ko mi o le ayren ni ko yi o ni ko me kere ni famu yi ko nya fina wote bani ko fa adamani kan ka fanga ba kunya min kedi la fana kalon dala ka dina korata ni aye ole ki ju lanan kele ni o shaytana ye o shaytana o kele ni fensu ya flai kama do shaytana na fana bile kele la ni fensu ya flai o shaytana bi kele ni fensu ya flai ye ile fana o shaytana ka kele ke mina ko ni fensu ya flai shaytana bi kele ni mure أقول الشبهات ولي تملي كنت ولا دو إحد التي لا سلا على كلا أنيك سلا لا يدسون على كلا إذا كان كون بني سمي فما كون اليقين ولي دعية شدنا بعد ما نكلا أبني ما بقى يلا ألو بالإسلامية ممكن يلا سنسبتني لوا ألو بمن كلا مونا سنين كلا يلا نفهم نشيانوا wannan karamo be min fula ano be mo wajuna femina yala sato sawatini lo ala ko be fula asawatini lo kuma be fula ka be ka buru ko yala san sawatini lo abe siga do idu sokona kiyamaluna arjina ko be fula ani jahannama ko be fula yala ko ya sawatini lo to siga be mo shama de sokona ole ko be wuro do ye o sengelen do ala ko la o sengelen be ko be kama soro sengelen ya mana o siga be ala ko la aga na ko la ko la be na ko shama dama abe tonin do ala ka to da to abulo kama so Allah ni dala ko tebe abai la ka ko abe se da chiyaye ere ma do da chiyatala o do na kala chiyaye nga fitini min do ala mo to no soro naira fana ka chiyaye nga shama min do ngolo ka to no soro ma karbe abu nyama ala ko bara be nyanya ma yoro ale ba sengelen do ala ka sengelen do ko be abai ka ko na kala chiyaye sengelen min do la o ya be na fa soro la naira fana ka chiyaye a sengelen be ko be o ya te sa de yola te kala ni mo mi kala te o di la mo ma islamia da na ko ala ko ni siga da no be Allah Taala ka Quran damina akan mengutus Quran aku zalika kitab la raiba fi apa yang mengapa Quran ini siga fuije ala yang mengapa maka mengapa dengan ya lo outuma क्षेत्र में जोन के नितम फॉलो में और शुरुआती कानमेरिया punta ulado ihakilla ani ka so lala nyo ke semo no nanga ka lala nyo na okora be shedra na faina ka hoile jonju motore
Ili fengera femina yeli mandi Allah Ta'ala. Ili fenglamena femina la mandi Allah Ta'ala. Odo ga ile ke ka Allah Ta'ala wole ado jeli kasuma teteria. Do jeli katel gotor Allah Ta'ala ka janyo minde na sala ni sala lo ka budala Miriam minde kona ni hamen mi kono yo nyabo tigala mo ina o tiba ko Allah Ta'ala ina mo kala o jeli teteria shedra ma pina kurni be ka kanin famia tie fele ka jamana kono na soro president ka kunya mo ga jamana ko ile to kala abo kalama ba tere benen dobe a tere sebe dobe ene mako de sen la president bolo yala ibe tele ne kada fa ina won le da ya ba tere le ina sira ko ida ni ka ya ba tere ina o kunya o ke kadi ka tere ni le ta fa ina kama soro abe pe ta man tra mi ga jamana ko le ta wala o ka kuni ko fa mi akala ko kana wo nya le ba ele ngiru ka sha ele ko kala ko me kali ma dala mo dala e ele tilana film ko ndo flela ele tila television ko ndo flela ele musique la mena ele dongale la mena ele ko kala me ma dala mo dala e ele ka do je mi mandi o ma ga mo be no ka do je ka de ala do sanino ule ka do ka bu dala ko ka bu segreta do bora ka do ka bu dala haminan ko min bila ani bariya min bika ani fada bariya min bika ya nya ko gila mo ina kabru kono o bika do la se ala taala ma ko be ka sawe ke ka do de biya o miriya ko da kala sawe ka mo shama la sangara batula min je ala taala e ido ya no ka ko biumu min ka ko ala taala ni biumu be ani jangata min fanga ka boni jangata ge o e sangara wo de ka ala taala ka walma ka fembarat ba do min di Allah Ta'ala e ko Allah Ta'ala ko inna shirka la zulmun azim nemriya kunta shetra be jon kerani ole ko meriya kunta la de yukuna awo nyama fana ababli ko ko ya na ko korona min be alo bolo ni an islamiya min ba bolo ya na islamiya min be ka kanu ka wati ni nawa ni islamiya min jigila sawa kira ni san kemenana ni dori o wati mo Islamiyya jigla ka ben olule tumese ka Islamiyya labara o wati la ama ka konya min keli nyinna o do o tumbe ben o wati o konya ma on be wati na tuna konya o de wolo bela yala Islamiyya jigla kan ka wati ni nawa o miriya kunta shedna fana be mo kala ni fami o le o ye ele kan ka shedna kumbe ni muye iba kumbe ni seye min ro ko do kele ka we alo ko ni ko ali ya ni o ye dengara yayi ye alaw tala kuma kan ta ni dengara yayi ikana ta ni tiga yella alaw tala kuma kana kadara senka ile ran ya me femina ya no ka ko sanin duwi alaw tala kelen tale alaw tala sabo be ko keli la sanin do ko ko nya min jala alaw tala o le be ke Allah do ma dia tan ko ye ko nya min ma dia alaw tala o te ke Allah do feri dia la tan ko ye odo ye shedra ko ngani fami o ya kinu ni dengara yayi ngani mo mi ma dengara ya soro shedra be tulunga tigla mo hakilla shedra ba nengane ka salun ka labo islamia kono kata surata kalama shedra be mo kala ni plana ni al ko ma ko ash-shahawat o ni ni dianan ko keli ko nya min keli ka ni kada sura mali Allah Ta'ala shedra be mo kala ni o ko nya o keli ka haramu file ke jamu ta fembra file na femina file ni da yo kadi arbane ni shedra mo matri arbane nya ko ka sallama femina la ben mali Allah Ta'ala shedra mo matri arbane turu ko ka na furu sura sura ka sura mina mali Allah Ta'ala shedra be jon la su o kerila ole bodo mo fanda kala de bado nai bianka wati nina mo fanda kala jamba ke bayan ka wati nana furu ko so mo fanda kala getur me ma ke bayan ka wati nana furu ko so ta to ya ke ale ra ka ka ko kan mai atalo ka ko sheni mandalo dale mabake atalo ka ko riban mandalo dale mabado atalo ka ko kan mo nambra o mandalo dale mabake muli ka blala shawa fanga bina apari koro shetana ka nengane kunya min mandalo dale ko matra nya koro apana sona o kariba o babe
ibe shetana kelani moye ni rotolaya iba kelani senkeli ni meni kunya banka wo e muye ko ko asobo ibo kelani sabari de ni mo ni ma sabari ide ke ni kon kele wala ga shetana be kunya munya sima ani shetana be dunya kanu munya sima ani shetana be dunya makri munya sima ibo kelani sabari riba be ki bolo ide ka riba do nga yusla alamu kala ya ka sabari dunia kongo koro o kapsima ka de kiyama kongo ka abo nyama fana inda ka mo namara ko de to go kana kulo na ka do mo dira kalama nga da sabari ida lo ka sabari dunia kongo koro ni dunia jiro min koro o kapsima ka de ka kiyama kongo mina amo dunia kongo kala nyanya ma alina do de bialo kala ki de ma do ni ke kongo duya ko so de ala dala kele da kongo sanga buyana fanda sanga buyana ma dum ni ma jimi da imena chuo kongo buyana nyanya ma ikana de san kema ka ni akoro da ni bla kiyama kongo ka bunga duninka kiyama mini lo ka bunga duninka kiyama telekene fi yawmin kana yaqdaru 50000 sana kiyama telekene be sanwa bilo lema o sanwa bilo ko jite dila mo o tawabilu ko dumi jela mo ma o tawabilu ko mo gella tigla kwata ko ni ba mo mi kiyama na jidi la na yalo ga ko ka tigla mo ka sababu ta dunia ko ya ni we ala ko ni ga mo mi kiyama tigla mo tigla suma ko yalo ga ko tigla mo ka sababu ta dunia ko ya ni ko nya kele ko nya ni na kele ka dala ta ala o ma ga shedra ban kele ni shawa mo ye amrale shetana kumbe ni sen keri ni shawa kere ore sabari ni ga ni franonka senani mi fola ani islam mi fola ni go franonka origa kunya woro oba na ka ro alaw tara ka jina temeni ani alaw tara ka jina kolatari ani ka chesere ga alaw tara ka jina dere atanga ga yoro mina odole bene origa yoro flalanga mi fina to solo ko ani alekani femu ye o kan ka sen suya ta ani saba nga woro fina atabi nga jana meta oruna aminyo hadilla di Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ko inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah ta'ala aka kibarakan do ko anyina kala kan lo ko do kelila abana inna shaytana lakum aduwwun dan mo ko hada khabar ko kibarakan lo ni kibara do forina ikan kan dibina ikan kan lala Allah ta'ala bana bana kan bila para do kella ko insha akon fattakhidhu aduwa abana inna shaytana lakum adu akon chiana ayano ka ko shaytana yamma jugu bile bile dal shaytana ka jugu ya ka mo ka jugu to beta ka kama do shaytana ka jugu ya lagine mi ba bolo inma yadu hizba ليكونوا من أصحاب الصعير لأن من الشيطان بولو أبيتني دا آدم جون ولي أنيكو توفان توفاكو سنسن كادو كجانما كنو كادو لا تجانما كنو إجومي لا بيسرق لك دبري سنجي لا تجانما ما وجولي كجويا كابو كجو توبة لك لو كجويا تدنيا كنيا دنيا جويا سنمين كان ولي كجسوري كيبالو سريما دنيا جويا كجسوري كيبلاسي بولي بولو dunia juya togon bila ki togon ja dangale boye gani salalo mina o juya torra foi ke sima kaburu kono nga kiyama nga shedana ka juya ale ka juya abi soroya kono ya ale ka towi ka kaburu gore ya ima ale ka towi ka kiyama gore ya ima langini be shedana bolo ole ka dikli janama ko ala ka bitilama ko dalaw ko inna shaytana lahu adu adan ki wara ka ko shedana ya majule amma da wani akwai fattakhidhu aduwa ayin shaitan na kakan juyi ayin shaitan ka juyi ka shaitan kale wato ayin shaitan kale juyi amma kale ne san plan ne ko ne afina ne amma shaitan kale ne dingane yayi abin da kun da mun ya ci amma ali kan kun da mun la da an jibon bara mu kale ne dingane yayi aslana ali kun ya mu kana nan ci an ya fara amulu fana kale ne sabari wadma min mo mi salata jugo plani kala ni o ni ko ye ani kaman ti tugo to kren kala no shaytana ye
itu mobilnya be ulula isanga be bunya uluma Allah Taala bi te uluma Allah Taala ko kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah tu jama ko pidin jonjol lebe ulu sanga bunya jama ko bere doma ka tawnya ke Allah Taala ka jioni Allah Taala ka jeme wakala tuwajuma tuwana mina o ko ni bon kala wakala tuwajuma tuwana mina o ka shedana kala Allah Taala ko la jarabe inna Allah mutaliqun bin nahar Allah Taala ko la jarabe ni jidoy kala fana ka furina koni mo'min ka jongo jido wala woni chilin te nyon te chilin ni chila ka ta ko ba ni mo'min ma jongo jido wala woni chilin be nyon te koni mo'min ka buru fanya kere wala buru fanya la ka ta o ma o ba ina ka ko mo'min sabarila Allah Taala ko lu ne jeme o fanga buyana o juma Allah Taala ko jeme tuwana mina o fanga buyana ko ni ko maka ni ko kala Allah Taala ko jeme tuwana mina o fanga buyana shaytan maka shaytan kala ne yoro plana e mo kanga jiyani ke yoro mina ka Allah Taala ka dina koroda ayo sabana ani ayo nanina ole kafu wa nafihu kafu mo bi ka islamaya kala ano de ka islamaya yo de ka islamaya ko me ani nafihu mo be islamaya kuma go ne ka kata so kafriya ne ka di oye Obeni sadia tuana miano kami tahu kotoria atau kaslamu soro. Obeni sadia tuana miano kami tahu kafir kotoria atau islamu ma. Non islamu kanyo islamnya kumafo. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum. Non islamu kanyo wa ko mu'minu islamu dai. Non kafir kanyo wa ambe srakene neta onati ko anu kafir ulu fanakan ka kere ale jiyani kan ka ke kala wala ka dina ko ka ulu fambelala o jiyani be kani fensu yan nani ni ko fara fensu ya woro foni ka le ka fensu ya ta o ma ka jiyani be ko ulu fambelala ne fensu yan nani me apola ay ko ma ko al qalbu wala yusuye kafir ya kan ka buya yi idu sukuna ale nasir ya fanakan ka buya yi idu sukuna Nampak ko kafiriya ole konya mo be kenu mandi Allah Taala ni ga mo ne Allah so tala Allah so kan ga buya iye ni ga mo ne be nasiriya la o kan ga buya iye o do ba o jiyani be kani tan so yan nani mi ni ma nga folo mi ole du so ye aflana e go ma ko al lisanu ole ne ko ye o do kan ga Allah Taala ka dina de ga kafiriya kera ka kafiriya na be ni ne ko ye ibana kan nasiriya kalamin nan ko ye ka langarma kan ya ko mo ina ka ko mo ina mo we kembara badalamin jalo dalo de barani mai mo me ra prani na je kiyama ko mo de barani mai mo me ra prani islam ya kuma wo ne ko ka kada sara kembara ko ko mino de kene o de barani mai ibo langarma ya mo ye ane ka dina jeme ka dina to da ni ne ko ye min ya jeme kafiriya ni nasiriya ba ayo sabana ayo ko almal ole Allah Taala ke harbe na kullu mina yen na kullu sanaka ka kafiriya kala korai me yen na kullu do jabe kan de ka sone ka islamaya qorata ane kan na kullu do jabe kan de ka sone ka kafiriya na ga ni nasiriya ina ko kafiru da kala nyamma Allah Taala ko innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ako mo kafiriya olu de pasala so ani tere olu waru jila ani olu de pasala la ni min bola ka jilan na asi ani ka islamiyat la da to mo olu ma ga ni mo mi fana ni manala na law Taala kan na olu dile parama ele para ka bi kan na olu ga law Taala ka dina korota misri jonjol lebe kada soro sanji le jigla ko ni jina na jini dora ko na olu to sigile ke nya ga ma yala ke se ko kawa ana na fara yake kana ni to ni tinkire ne ko woto ta to mole ko so ta no dala ka dina de wani in kana gure walma ida yoro de kam na ko be misilla kada so sanga bola de ka yiri tire ka dugu to yona ka pa bola sanse walma ka flamlo no bla sabo sanga bola nga mole ko so to kala ka so ya ke o ma pa me ka ho bukan kalau dalam kajian jeme no kan na gulun to ye kamu to be ba ila bi ko mo bra kan kajian de ka le ke na gulun to sigin be kalau dalam kajian le ki ba de ko ma
olu b'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ de kan ka diinɛ dɛmɛ karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana kɛlen bɛ ka diinɛ k'a to yen k'i b'a lase ko ma k'i b'a mɔgɔw kalan ko ma ko nafolotigiw bannen bɛ k'olu ta en charge denmisɛnnin caman fana bɛ yen olu kɛlen bɛ k'i ban diinɛ ta ko ma ko cɛkɔrɔbaw de kan ka ta cɛkɔrɔba yɛrɛ fana caman bɛ yen olu kɛlen bɛ k'i ban ta ko ma ko fanga t'u la dogo denmisɛnninw ka fɛn don musow fana bɛ cɛw fɛ la ko n'u ka fɛn don cɛw fana bɛ musow yɛlɛ ko ne kan ka diinɛ ta o tuma diinɛ labɛnna ka kɛ i n'a fɔ tigi tɛ fɛn min na ka taa sɔrɔ an bɛɛ de kan k'an fanga la nin diinɛ nin na o kafiriya bɛ kɛlɛ ni fɛn min ye o ye nafolo ye n'a fɔra ko nafolo kɔrɔ tɛ ka kɛ miliyari marabaga ye walima miliyɔn caman ye k'i bolo ala dala ka seko min d'i ma hali n'a kana kɛ tan ye walima kana kɛ mɔgɔ ye i ye jija k'i ka nafolo kɛ ka ala dala ka diinɛ tɛmɛ seko tɛmɛ yira la ani k'i ka nafolo kɛ ka kafiriya kɛlɛ ka masɔn ni misiri sɛyara yɔrɔ min na o bɛ kɛ sababu ye ka kafiriya bonya nɔgɔsi o yɔrɔ tɔgɔ la a bɛ ɲama a b'o ɲama fana n'ala ko warala yɔrɔ min na o bɛ kɛ sababu ye ka kafiriya nɔgɔsi o yɔrɔ tɔgɔ la o tuma fɛ ka kafiriya kɛlɛ ni ka nafiriya kɛlɛ a bɛ kɛ ni fɛn naani min ye a sabanan ye min ye o de nafolo ye a naaninan o de ye aliyat o de ye ka kafiriya kɛlɛ ni bolo ye ani ka kafiriya kɛlɛ ni fanga ye o tuma ala taara ka fanga min d'i ma i bɛ se ka kafiriya kɛlɛ la ɲaɲa ma ani i bɛ se ka nafiriya kɛlɛ la ɲaɲa ma i ye seko kɛ o la ni nin naani farala wɔɔrɔ kan a bɛ kɛ 10 a tora 3 ani a tora yɔrɔ kelen i kan ka jiyali kɛ ka ala dala ka diinɛ dɛmɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen jumɛn ye o de ye ala sɔsɔ ka ala sɔsɔ kɛlɛ ala sɔn min kɛra silamɛw bolo ani ala sɔn min kɛra mɔgɔ tɔw bolo n'o ye silamɛ ko ala sɔsɔ kɛlɛ i fana kan k'i fanga ban o kɛli la o fana bɛ kɛ ni 3 ye n'o farala 10 kan a bɛ kɛ 13 o 10 fɔlɔ fɔlɔ ye min ye ci b'a fɔ de sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi a ko mɔgɔ i ka fɔ ko dɔ ye n'i ka ko dɔ ye min bɛ kɛra min kɛli man di ala ta'ala ye k'i kini tigɛ a da fɛ dɛ i ye jija ka koɲa tɔgɔ yɛlɛma ni fanga ye ni o y'i bolo ye n'i ka mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛra min man ɲi i bɛ se ka koɲa tɔgɔ yɛlɛma ni fanga ye i y'a yɛlɛma ni fanga ye i ka ala sɔsɔ dɔ a bɛ kɛra n'i bɛ se k'a yɛlɛma ni bolo ye i y'a yɛlɛma ni bolo ye n'i ma se k'o kɛ i y'a yɛlɛma ni nɛkun ye fa in lam yastati' fa bi lisanihi n'i ma se k'o kɛ i ye koɲa tɔgɔ yɛlɛma ni nɛkun ye i y'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna k'a lankɛnɛmaya o ye k'a fɔ o ɲɛna k'a fɔ ko bɛ min kɛra ko man ɲi walima o bɛ min kɛra o ni kɛli man kan a sabanan o bɛ kɛ ni dusukun ye i ma se k'a yɛlɛma ni bolo ye i fana ma se k'a yɛlɛma ni nɛkun ye i ye jija ka koɲa tɔgɔ yɛlɛma ni dusukun ye o kɔrɔ ye min ye i ye jija a koɲa tɔgɔ ye kɔn i dusukun na ala sɔsɔ ye bonya i ye i n'a fɔ n'i minɛna k'i bɛ fili tasuma kɔrɔ ka bɔ i ɲɛ ma alimamu ibn qayyim rahimahullah a ka yira k'a fɔ ko jijali kan ka kɛ yɔrɔ min na ka ala dala ka diinɛ dɛmɛ o yɔrɔ de ye ninnu ye yɔrɔ suguya 5 nka o yɔrɔ suguya 5 ala ka diinɛ dɛmɛ cogoya 13 a ko ni mɔgɔ min sara i ma nin foyi kɛ walima i ma nata ka nin fɛn nin si kɛ k'i y'a dɔn k'a fɔ k'i sara mayitatan jahiliya i sara jahiliya sa cogoya la ni mɔgɔ minnu sara jahiliya sa cogoya la o tigilamɔgɔ ka koɲa bɛ gɛlɛya caman na ala ma kisi la ma o tuma fɛ an kan k'an jija k'a dɔn k'a fɔ ala bɛna ka diinɛ an bɛɛ kan k'an jija a ma diinɛ nin a lajigira an n'u de ma diinɛ fana ɲɛsira an n'u de ma k'i kuyate diinɛ la an n'u kɔ n'an ka diinɛ ta diinɛ yɛrɛ fana bɛ an n'u ta olu kɔsɔn n'an bɛ kɔrɔta fɛ an y'an jija ka ala tala ka diinɛ kɔrɔta n'i ka ala tala ka diinɛ kɔrɔta ala tala bɛ yɛrɛ kɔrɔta ni diinɛ ye nka n'i k'i sigi ala tala ka diinɛ kɛrɛfɛ diinɛ ma jigila i ɲɛna yala k'a fɔ ko diinɛ ma jigi o yɛrɛ fana ka ma jigi le ala tala dɔn kari bɛ ka bɔ adamadenw ma ala kari bɛ ka bɔ jɔnw ma an y'a dɔn k'a fɔ an bɛ bato suguya kɛra a tɔrɔ foyi tɛ ala ta'ala kan i n'a fɔ ala sɔn fɛn fɛn bɛ kɛra a tɔrɔya foyi tɛ ala ta'ala kan o tuma fɛ an bɛ ala ta'ala tanu masa min kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan nin so kelen kɛrɛfɛ ni o ye misiri ye an bɛ ala ta'ala ka misiri ni ala ɲɛnamaya ni ala bato ye i b'a ka misiri ɲɛma sallallahu alaihi wa sallam ni seli fana olu bɛ kɛ n'a bɛ fa ala ni misiri kɛ ten i b'a ka misiri sallallahu alaihi wa sallam yɔrɔ ni suguya bɛɛ bɛ jɛnsɛnna kɔnɔ an bɛ ala ta'ala deli ala ni misiri kɛ o ɲɛ kelen ma mɔgɔ min yɛrɛ fana ni misiri kɔnɔ limamu ani karamɔgɔ ani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ani furunkɛni mɔgɔ kɔnɔ m'u jiyan bɛ a baaraw la
Allah Taala dari Allah Taala baru kira-kira Allah Taala jadi apa soal kobra sarah ke hari ini kami kartu ni ada korang ada barakat untuk kartu na kartu ni lewat kartu sama kartu ane kartu ni lewat kartu jina kartu dua kami dua barakat dua kartu kami jawab lah sarah ni alam ko ni kamu ka alam sosok ko dua jawab korang Allah Taala dari Allah jia be lah sarah serang dari Allah Taala Allah Taala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.